Among gibisita ang Cordova, naman daw daghan seafoods dire sama sa kinason, isda, swaki, kinilaw ug uban pa. Ug naapoy lechon dire nga among ganahan ipamahaw. Ug kauban din nato ang kapamilya. Mao pa jud pag-abot namo dire guys, alas 4 pa kapin sa kabuntagon ug nisayo mi kay sinulog ra ba karon. Basin ma-traffic mi sa kadalanan ug wala na noon tay maabtan. Ug mao ni among ganahan ang lechon kay ingon si Kuya lami daw ilang lechon ug crispy gihapon. Bisag wala ni tulog gahapon kay nahadlok ihawon. Mao nang gusto namo tilawan kung tinuod ba ni iyang sinultian. Ug na-serve na among gi-order, amo dayon gisugdan og kaon ug ginahinay pud din nako og ingkit ning panit kung crispy ba. Crispy siya pero parat-parat lang ang lasa. Mao nang 5/10 ra akong rate ani niya. First time na mo mamahaw dire sa Cordova guys ang nakanindot ani dapli ni sa dagat. Og daghan mga tawo dire nga imong mahimamat. Unya nahuman naman ta sa atong main course mo nang nag-dessert na pudta og buko. Taas na ang adlaw og dili na jud kapugnan, nindot kayo ang view, presko pa jud kayo ang hangin. Og taod-taod musaka na ang adlaw nga nindot picturan. Unya amo dayon giusab og suroy kani ilang mga baligya basin natay maganahan nga pwede i-take home. Ganinang kadlawon pag abot namo dili pa kayo daghan ang baligya, mao na among gisuroy og usab. Usab pod ngit-ngit og dili nato maklaro kung unsa ni mananapa ilang baligya. Og malingaw kaayo mo dire guys, kay daghan mo kapilian. Og diri na lang kutob, happy laag kaninyong tanan.